na ami gi panitan nga bisol amo ang gi kudko agi pikas ning kudkod dayon amo ang gilubihan kalamayan dayon pagkahumanan og kudkod amo ra pud nga gibalik diri sa iyahang nga sudlanan. Muna ni amo ang mga pagkaon nga niya sa bukid lami kayo. Manadi ay. Guys, ang bisul og imuhan ng pikason, imong panitan, imong hiwaon, deng imong kudkuron og kutsara, deng lubihan, kalamayan, deng isulod ra pod og balik sa iyahang binuak nga bisol, law unod. Dayon isulod og balik, dayong lungagon, lami na kaayong pamahaw. Mao ni mga guys ang amo ang giluto karong buntaga. Bisol nga pinikas nga kinudkod. O mao ni trabaho niya kay wala mahurot maarang sa iyahang sudlanan among giputos og dahon ang sobra. Mao ni mga guys. Mo ni pamahaw ni Idol Johnny karong buntaga. Sige, then iyahan na po ning itak-ang. Okay, thank you mga idol. Thank you for watching. Ang bisol nga pinikas, gikudkod o giluto. Maoy pamahaw rong buntaga.